Galang sa tong mga pagpanimbayaw, pagpamusta sa tong mga minahal ug mga pinanggang mga kasilinganan. May sa kabuntagon nga to sa Mediante family. Ang buntag kanyo danong nang. Oban siyang mga minahal ug mga pinanggang mga kabataan. Ako to sa Santipino family, may sa kabuntagon. Atong si Waldi Angelimi, uban sa tanan nga mga kaigsuon. Ako to sa Pinig family, may sa kabuntagon. Ato kung nang litaw ba siyang mga minahal ug mga pinanggang mga kaigsuonan ginikanan. Itong family nga itong Army Stephen uban sa tanan ng mga kaigsuonan. General of family may sa kabuntagon. Ato kung nang inday uban siyang pinanggang mga kabataan itong Kenneth Marising uban sa tanan ng mga kaigsuonan. Ato sa Biro family nga ito kung nang Filita uban siyang pinanggang Napikas uban siyang mga minahal nga mga kabataan. Ato kung Marquita Jusichi Banjinog sa tanan ng mga kaigsuonan. Ato sa Phyllis family may sa kabuntagon. Ato kung Romeo Rinaldo uban sa tanan ng mga kaigsuonan. O ganito sa Mao family nga itong nanggiging ng Cesar. O siyang pinanggang mga kabataan, mga kabanay. Sa whole family may misang kabuntagon. Ito sa Gavalis family may misang kabuntagon nga ito kang Victor uban sa tanan ng mga kaigsuonan mga ginikanan. O ganito sa Ili family may misang kabuntagon ito ng mito sa bansiyang mga kabataan uban siyang pinanggang kapika. Abang family itong loloy tata itong nanay na rin sa kabuntagon. Ibarra family may sa kabuntagon itong Ruel Analisa uban siyang mga minalog mga pinanggang mga kabataan itong Tirsil Aling Anton ug sa tanan ng mga kaigsuonan. Rapier family may sa kabuntagon itong Dario Aileen ito sa tanan niyang mga kabataan itong Raymond uban siyang pinanggang kapikas mga kaigsuonan. Escobar family itong Dolores Mating uban sa tanan ng mga kaigsuonan. Dagno family itong Jerry Leader Trench Rings uban sa tanan ng mga kabanay. Ayunan family itong Nenda Ulanta family itong Totoy Sosa. Sweetie family itong Kamatsigili uban siyang mga kabataan ug itong Danilo Kabaktulan. Lucia family may misang kabuntagon itong Ilan Marging. Kamayan family itong Sandro Alma. Ito sa Gumabon family may misang kabuntagon itong Noel. Mantag family itong Edgar. Silisa family itong nang Baby Lablab at siyang mga kaigsunan. Og Langkasan family may misang kabuntagon itong Mami uban siyang mga kaigsunan mga kabanay. Kumpasan family itong Jujo uban siyang mga kaigsunan. Uban siyang pilanggang kapikas sa Kuno family. Itong Vilma Cristopero uban siya tanan yung mga minahal sa kinabuhi. Rodriguez family and Palad family. Kumusta sa tanang maginikanan mga kaigsunan kabanay. May sa kabuntagon kaning tanan. O sa tanan nga makabotin itong kahimanan may sa kabuntagon uban sa tanan nga mga barangay official o enforcers makapulisan kasundaluhan. May sa kabuntagon kaning tanan. Welcome na itong programa. Morning Prayer Edition online coverage. Alay maging buhay ang kapalit. Walang alinlangan. Ngayon ako ay narito. Og dalay ko na itong Ginoo. Uban sa itong National President Pastoral Poncio John Bangas. Uban sa yung tibok panimalay. May sa kabuntagon kumusta. Uban sa tanan mga national officers. Uban sa Vice President Pastor Melchor Laki. Uban sa tanang mga Board of Trustees. Sa tanang mga Regional Supervisor, National Evangelist. Mga District Evangelist, District Presbyters, ug mga kapastoran. May sa kabuntagon kaning tanan. Ug sa tanan natong mga CAS community, mga Anchorman, may sa kabuntagon kaning tanan. Ikan sa kabuntagon na ang CAS Davao. Antod mo sigundang CAS Cagayan de Oro alas 4 pa sila 5 sa hapon. And then alas 5 pa lang sila 6 ang CAS Manolo. And then sa alas 6 pa sila City CAS Davao again. And sa CAS Bohol alas 7 pa sila 8. Ang CAS Cebu alas 8 pa sila 9. And then CAS Camiguin alas 9 pa sila 10. Ug sa tanan nga mga CAS community may sa kabuntagon CAS Valencia, CAS Negros, CAS Sambonga. May sa kabuntagon kaning tanan ug ang tanang nagapagamit alang sa kaymayan sa Dios. May sa kabuntagon kaning tanan uban ni Pastor Rene Litang, Pastor Michael Helia, Pastor Jerry Rabaca, Pastor Tata Tagala, o Pastor Joel Onda, Pastor Delia Talo, Pastor Flores, Pastor Bernie Alba, Pastor Byron, o sa tanang mga kapastoran nga din nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. May sa kabuntagon kang tanan ang Ginoo magapanalangin sa matagusa.
also happy viewing sa atong mga kabats 94. Kumusta ka mo kamong Nais ko mga classmate nato sa high school sa atong group chat. Maayong sa kabuntagon kayong tanan sa mga orasang ninyo mabiing ang Ginoo mga panalangin ug ang tanang pagadapatan sa makamot panalanginan sa Dios. Bansab sa mga ginikanan sa kamagungit o ni Teacher DC. Kumusta happy viewing kaning tanan sa mga orasan ninyo mabiing ang panalanginan kamong tanan sa Dios ug ning mga panahon na tuguti ang pulong sa Dios nga ato kining pagasaluhan ato kining pagapamalandong kang pulong sa Dios mo makining mohatod kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga kanindot mga kaigsunan sa ganahan ta maminaw mga balita sa radyo, television, pero usahay makapasakit sa atong kasing-kasing kay usahay ang atong madunggan kanunay puros gid mga negatibong balita. Pero ni mapanahon na atong pamalandungon ang mga maayong balita naggikan sa balang kasulatan nga modala kanato ngadto sa kadaugan mong kinabuhi nga walay katapusan. Og sa tanan natong mga ka-office mate, Grants 21, Chika Minute 21. Kumusta kamong tanan? Uban sa mong mabtikon og batanon nga abogada. Attorney Michika Batinga. Kumusta attorney? Good morning diha kanimo. Uban sa atong mga ka-office mate, may sa kabuntagon kaning tanan. Uban sa mong halangdon og presiding judge, Judge Sel Bolyosos. Maayong sa kabuntagon kanimo da sir. Kumusta? Og sa tanan nga mga kaigsunan, may sa kabuntagon sa atong ka-church mate, may sa kabuntagon kaning tanan. Og sa tanan nga mga kaigsunan. Og ning mga oras sa mga kaigsunan, happy being also sa tanan natong mga kaigsunan nga nagasunod kanunay ning atong morning prayer edition online coverage page. May sa kabuntagon nga to kang Brother Wilson Madronero Yeki. Kumusta kanimo matud pa ni Mayong Buntag Pastor watching from Tisa Cebu City. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother Wilson Madronero Yeki ang Ginoo magapalanin kanimo uban si mong tibok panimalay panalanginan sa Dios. Also to kang Mr. G sa Torigo sa sign of love. Happy being da kanimo Mr. G sa ang Ginoo magapanalangin kanimo. Also nga to kang tasya na tempo kwadra pilo matud pa happy Sunday everyone. Okay, salamat kanimo Sister Tasiana, Pastor Tasiana Tempo Quadra pilong ang Ginoo magapalan kanimo. Also kadto kang Sister Miriam Toremot sa Ibanya, sign of love. Okay, salamat, sign of praising, sign of clapping. Okay. Salamat, happy being da kanimo ban si mong tibok panimalay panalanginan sa Ginoo. Also kang ito Sister Jennifer Taps, okay, sign of love. May sa kabuntagon kanimo Sister Jennifer Taps tibok panimalay. Also kang Brother John Villamong, matapang good morning Brother Elias. Ingon man sab sa tibok mong panimalain og sa tanang kaigsunan, labi na sa tanang viewers and listeners have a blessed Sunday morning kanatong tanan. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maoras sa panalanginan sa Dios ang tanang mga buhat sa mga kamot. Also nga to Mr. Rowena Bugay de la Serna, sign of love. Okay, salamat kanimo Mr. Rowena ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maoras sa hatagan ka kanunin sa Dios sa extra strength bisan taliwala sa daghang mga trabaho ni mga panahon na panalanginan ka sa Ginoo ning mga oras. Salamat sa iyong sign of love, sign of praising. Thank you. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Also nga to sa atong igsoon Sister Marcy Capon. Tang igsoon nga nasa Japan karon. Matupang happy Sunday everyone. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Marcy Caport ang Ginoo magapanalangin matpag God bless as always. Okay, og also nga to kung Sister Miriam Toremot sa Ibanyos matod pa niya. Good morning, Pastor Yosineta. And to all viewers, God bless us all. And happy Sunday, everyone. Okay, salamat ka ni Mr. Miriam Toremot sa Ibanyos matod pa na is watching. Okay, also nga itong pastora. Tasya na kwadro tempo matod pa mayang buntag pastor sa tanang nagsunod. Pagtanaw karon, God bless from Tagoms City. Okay, salamat ka ni Mr. Tasya na pastora tasya na kwadro tempo ang ginamang kapalanin kanimo from Tagum City. Kumusta itong makaigsunan from Tagum City. Also nga to kung Mr. G sa Torigo sa matupang praise God. A very blessed Sunday morning. Kaling tanan dia pastor. Yes, and to all viewers. Keep safe always everyone. God bless and be blessing. Every gising is a very big blessing. Okay, salamat kanimo Sister G sa Torigo sa Ginoo mga pananan dia kanimo. Uban sab sa imong sing. Every gising is a very big blessing. Inana kanindot makaigsoon kung samtang makamata pa ang tao. Dako gyud panalangin ayang makita. Inana kanindot makaigsunan.
Also nga tong Mr. Jennifer Taps Matapa, good morning Pastor Les Luto. God bless everyone. Okay, salamat ka ni Mr. Jennifer Taps ang Ginoo magapanalangin o God bless of sabdiha ka nimo panalanginan ka sa Ginoo. Also nga tong Mr. Bibi Rapa Busano, salamat ka nimo sa imong sign of love and praising, and also kang Brother Alan Toyorbel Sisira. Matapa, good morning, happy Sunday kaning tanan o kanimo Pastor Elias Uban sa imong panimalay, pamilya og sa tanang viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother Toyor Bilsisira. Ang Ginoo magapanalangin ka Brother Alan. Ang Ginoo magapanalangin og ako nang gibutang gi-schedule ang imong live testimony Brother Alan karong February 14, Sunday. O kamo may bakante ni Brother Alan ang Sunday. Okay, dalagon atong Ginoo. Salamat kanimo Brother Alan Toyorbel Sisira ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Also nga to kang Starwina Bugay de la Serna. Matapay nga good morning, have a blessed and wonderful Sunday everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Starwina Bugay de la Serna ang Ginoo magapanalangin diha kanimo og dugang kusog kabas kog ihatag kanunay sa Dios ning mga orasa. Og also nga to kang Star Bibi Rapa Busano, matud pa niya a blessed Sunday morning Pastor Les, and to all viewers. God bless us always. Okay, salamat kanimo Star Bibi Rapa Busano ang Ginoo magapanalangin kanimo uban sa imong tibok panimalay mga kauban sa pagpanabor sa laing kanasuran. Also nga to kang Amila Nets, matud pa God bless sa imo Day Jocelyn Scoria Lariosa. Good morning everyone. Salamat kanimo Star Amila Nets. Atong latahan atong abangan sa ka live testimony sa atong igsoon Sister Jocelyn Escorial Lariosa sa kabatanon nga diin sa usab nga naningkamot sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, salamat kanimo Sister Amila Nets. So also kang Sister Miriam Torimot sa Ibanez. Okay, salamat to kang Mars Ricaport matpa. Good morning, dear morning, Pastor Les, and to all viewers. Praise God, hallelujah. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Marcia Caport ang Ginoo magapanalangin kanimo og sign of love ug kang Sister Miriam Torimot sa Ibanez. Okay, ug kang Brother Alan Toyor, okay, sign of love ug kang Sister Rowena. Okay, dalaygon atong Ginoo ning maoras sa ug kang Sister Merita Palasimak. Ug salamat also Sister Merita Palasimak sa imong kadapadasi ko sa mga kadaugan. Okay, dalaygon ug also nga tong Sister Jocelyn Escorial Lariosa matapag. Good morning Pastor Les Lutawag sa tanan. God bless sa tanan. Okay, salamat kanimo Sister Jocelyn Escorial Lariosa ang Ginoo magapanalangin og atong abangan usab ang iyang live testimony, ikaduhang live testimony niya alang sa paghimaya sa atong buhing adyas. Og ang Merita Palasimak matapag, praise God. Maayong buntag Pastor Les Lutawag sa imong tibok pamilya og sa tanang viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Merita Palasimak. Also nga to kang Sister Iba Jose matapag sa iyang sign of praising. Happy birthday kanimo Sister Iba. Good morning kanimo. Uban si mong tibok panimalay. Mga ginikanan Brother Jose ug Sister Delitelde og sa tanan nga makaigsunan. Kutob sa makabati makapaminaw si mong gipalanog nga kahimanan karon diha. Ang Ginoo magapanalangin happy listening kaning tanan, panalanginan sa Dios ang tanan. Also nga to Mr. Brother Erwin Itang. Matot pa good morning Pastor Les og sa imong tibok pamilya og sa tanan viewers. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Okay, salamat kanimo Brother Erwin Itang ang Ginoo magapanalangin na tong igsoon nga nakaron sa Nikdaw Baongon Bukidnon. Ang Ginoo magapanalangin kanyang tanan diha sa Nikdaw Baongon Bukidnon. Also nga to kang Brother Pastor Edgar Amores Perez matot pa nga is watching. Okay, salamat kanimo Pastor Edgar Amores Perez ang Ginoo magkapanalangin diha kanimo panalanginan ka sa Dios sa kanunay. Also kang Brother Erwin Itang, sign of clapping Merita Palasimak. Okay, sign of love, sign of also happy birthday to kang Sister Joan Malinaw. Kumusta Sister Joan? Uban si mong tibok panimalay. Tagan kanunay sa Dios kalipay kalinaw. Kusog kabaskog sa panglawas ning mga orasa o panalanginan sa Dios ang tanang mga buhat sa iyong mga kamot. Happy birthday kanimo Sister Joan Malinaw sa imong sign of love and praising. Also matod pa Brother Erwin is watching with wife. Okay, pagkanindot mga kaigsunan. Bansiyang kapikas nanggalantaw ning mga panahon na happy biyong kanyang tanan
imong wife o ikaw usab. Also nga to Pastor Bonifacio Amores Perez matod pang good morning to all viewers and brothers and sisters in Christ at sa lahat ng mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Salamat kanimo Pastor Amores Perez ang Ginoo mga panalangin. Uban sab si mong buloto ministeryo panalanginan sa Ginoo ning mga panahon na o uban sa atong mga kaigsunan atong mga kapatiran dyan sa Luzon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, dalay ko. Also nga to, Mr. Marilyn Berindo Tanasa, sang Ginoo mga panalangin. Happy viewing day kanimo sa imong sign of love. Uban sa imong mapinilanggaon buutan nga kapikas. Brother John Tanasa, panalanginan sa Diyos uban sa itong magtutulo dia. Pastor Carlito Biore, happy viewing day kanimong tanan. Also nga itong Pastora Aileen Timario, may bunta kanimong Pastora uban sa imong pinalanggang kapikas. Pastor Danilo Timario, uban sa mga kabataan o sa tanan mga kaigsunan, dapit sa Los Banso na saan misa rintan. Also nga itong Marilyn Berintanas matupag, God is good all the time. Good morning Pastor og sa Kas community. Good morning og sa tanang mga supporters nining programa. Good morning, God bless always and forever. Pagkanindot mga kaigsunan mo na nga sa tanang panahon mo na nga nindot kayo ang ginugyod kanunay mga panalangin. Okay, salamat maing buntag sabda kanimo Sister Marilyn Berintanas ang Ginoo mga panalangin. Also nga itong Pastor Edgar Amores Perez matod pa niya mayang buntag Pastor Diaz Lutaw og ingon man sa tibok mong panimalay og sa imong programa. God bless atong tanan from Olongapo City. Okay, salamat kanimo Pastor Edgar Amores Perez uban sa atong mga kaigsunan diya sa Olongapo City. Magandang umaga po sa lahat, sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating may kapal. Okay, og kang Sister Miriam Torimot sa Ibanyas matupag good morning. Okay, matupag okay, good humor, Pastor, with your family. Okay, salamat kani Mr. Miriam Torimot sa Ibanyas. Also, kang Pastor, also kang Brother Nestor Lapi. Okay, salamat kanimo Brother Nestor ang Ginoo kaparalay niya kanimo. O suban si mong tibok panimalay. Uban si mong mga pinalanggang mga kaigsunan, pinalanggang ginikanan ganing mapanahon na nga makaabot usab sila, makapaminaw usab sila tungod sa imong kahimanan nga imong gipalanog ni maorasa. Happy listening sa tanan. Uban si mong mga empleyado, imong video glass supplies ang ginamagapanan sa tanang mga customer, mga empleyado. Hatagan kanunay sa Dios sa dugang kusog kabasko nga din kanunay matinghon di usab sa pagtrabaho. Ang Ginoo kapanalangin, God bless og happy viewing da kanimo Brother Nestor Olapi. Ang Ginoo also nga to kong Sister Michelle Rosas Olapi, sign of love og ang Ginoo kapanalangin kanimo Sister Michelle og dugang kusog kabasko og tibok mga kabataan ginikanan og sa tanang mga kaigsunan. Also happy listening, happy being usab. Katong magtutulo Pastor Celestino Basahan, o Minister Alfreda Basahan, may sa kamantagon kaning tanan diha. O sa tanang mga kabataan, mga kaapuhan, may sa kabuntagon. Also nga to kung Brother Don Palasan matupa mayang buntag sa tanan. Okay, mayang buntag usab da kanimo Brother Don ang Ginoo kapanalangin kanimo ni Maurasa. O bansab si mabutan mapinalanggaon nga kapikas. Sister Jocelyn Palasan ang Ginoo kapanalangin diha kanimo. Also nga to kang Sister Lisa Yunan, may sa kamuntagon kanimo Sister Lisa. Uban sa iyang sign of love. Okay, salamat kanimo Sister Lisa Yunan. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. Also nga to kung Pastor Abit Lutaw Pedro matod pa niya nga God bless and morning everyone. Okay, salamat kanimo uban ni Pastor Alexander Pedro. Nga din sila usab nagkadumala dapit sa Lumbia. Ang Ginoo magapanalangin uban sa tumakaigsyonan sa Lumbia. Cagayan de Oro City. Also nga to kung Chris Pahayak para no sayang sign of love. Okay, salamat kanimo. Og also happy viewing de kanimo Sister Grace Pahayak garan ang Ginoo magaparanan de kanimo dugang kusog kabasko gihatag sa Ginoo. Also nga to kung Sister Abigail Maputon. Sayang sign of love. Okay, salamat kanimo Sister Abigail Maputon ang Ginoo magapanalan kanimo ning mga oras sa panalanginan ka sa Dios ning mga oras sa uban si mong tibok panimalay. O sa tanan nga mga kabanay nga din kanunay ihatag sa Dios ang malipayon ug malinaw nga kabuntagon ning mga panahon na. Kay ning mga panahon na kanunay nato pamalandungon ang pulong sa Dios, kanunay na pamalandungon ang pagkamay sa Dios. Tungod kay ning mga panahon na maayo ang Dios sa atong kinabuhi tungod kay nagpabilin siyang nga gihatagan kitag dugang kusog kabaskog sa atong mga paglawas taliwala sa daghang mga
problema taliwala sa daghang mga panghitabo sa kinabuhi, pero ang Ginoo nagpabilin nga maayo-maayo sa atong kinabuhi. Muna nga kanunay na to pasidunggan ang Dios, kanunay na to pasalamatan ang Dios kay siya gayud nagpabilin nga maayo. Also sa atong obis page, happy viewing dia kaninyo, Sister Bibi Rapan, then Sister Jennifer Taps, Erwin Itang, o kang matod pa ni Erwin Itang. Good morning, Pastor Dios, ug sa imong tibok panimalay ug sa tanang viewers, ang Diyos magapanalangin. Also kang Sister Joan, salamat kayo Sister Joan. Also kang Pastora Eileen Montecalvo, have a blessed morning sa tanan. Thank you God for waking us up, my God. May God will bless us all. Good morning, Pastor, and to all viewers. Salamat kanimo, Pastora Eileen Montecalvo, ang Ginoo panalangin kanimo. Oban sa imong tibok panimalay, oban sa imong ministeryo panalanginan sa Ginoo. Sa imong sign of love. Salamat kanimo, Sister Pastora Eileen Montecalvo. Also sa tong igsoon, matod pa niya, mayong buntag sa tong Ginoo nga maoy naghatag og kinabuhi. Mayong buntag, brother, uban sa imong pamilya, maayo jud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Dalaygon atong Ginoo. Og happy birthday da kanimo, brother Alan Lutao, mat sa iyang account name Silan Lutao. Salamat kanimo, brother Alan. O ang Ginoo magapanalangin dia kanimo ning mga panahon. Og salamat sa atong mga kaigsunan nga nasa obis page, ang Ginoo magapanalangin dia kaning tanan. Also nga to kang Pastor Eileen, sign of love, sign of praising. Magampo kita lang sa pagsugod ni atong bulaton. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios nga imong orasa. Kay ikaw nagauban nagatabang kanamo. Imo kaming gimatahan ning maorasa sa kabuntagon nga may kondisyon sa mga panglawas. Imo kaming gihatagan og laing kinabuhi. Imo kaming gihatagan og mga bag-ong adlaw, bag-ong kabuntagon nga din anas sa malipayon, mabugnaon nga kabuntagon nga kanunay kanamo pagadaygon pasalamatan tungod kay ikaw nagpabilin nga maayo gayud sa mong kinabuhi. Laygon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa kahilalom nga kagabion nga samtang kami nagapahulay, ikaw nagaproteksyon, nagatabang kanamo ug imo kami kimatan ning mga orasan. Uban sa makaigsunan sa nakadayang mga dapit, sa nakadayang makanasuran nya mo nasudnong Pilipino nga kaming tanan magkahiusa ning mga orasan, magkahiusa kami nga pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Kay diha lamang kanimo ang tinong nga kabulhanan, kalauman sa usag-usa. Dalaygon ikaw, pasalamatan ikaw, nga kaming tanan magmadasigon, kaming tanan magmalipayon, samtang magapatalingog si mapulong, samtang among patalinghugan ang imong pagkamayo ning maorasan. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maorasa sa iyong kabuntagon nga kanunay gud maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Kanunay gud nga nagpabilin ang Dios nga giatagan kitag dugang kusog kabaskog, giatagan kitag dugang kalig-on sa atong mga panglawas, giatagan kita sa Dios og accurate usab nga mga panghunahuna. Wala katag-hatagan sa Dios og mga accurate nga hunahuna. Unang usahay magkawala-wala atong mga panghunahuna. Pero salamat sa Dios nga sa kanunay siya nagapanalangin kanatong tanan. Siya kanunay nagahatag kanato dugang kalig-on, dugang mayong panghunahuna nga makakinabuhi pa kita ning ibabaw sa kalibutan nga puno sa kalipay uban sa presensya sa atong buhi nga Dios. Og dalaygon atong Ginoo ning maorasa nga din ato nasad nga paghatagan pagpasidungog atong Dios pinagi sa mga buhi nga makadaugan nga diin ang makadaugan kini makapalipay makapaligon sa matagos sa kanato tungod kay ang Dios kanunay kuyog uban sa matagos sa kanato. Inana kanindot makaigsunan nga ni mapanahon na kanunay himayaw ang Dios kay diha sa atong Ginoo ana ang tinod nga kabulhanan kalauman sa usa ka tawo. Muna nga ni mapanahon na makaigsunan makaigalan nagkaron sa pikas linyang atong igsoon nga naghapon sa laing kanasuran nga nagapaningkamot nagapanimbasog para nga diin mabuhi o magpakabuhi ning kalibutan na pero naghapon siya sa pagalagad sa atong Ginoo. Maayong buntag kanimo, Sister Jocelyn.
May buntag Pastor Elias, nagtanda ko din mo ko sugra, loud and clear. Loud and clear, sis. Po? Oh, loud and clear, padayon alang sa pagimay sa atong Ginoo. Okay po. Sa sinugdanan, dalagon na ko ang atong buhi na Dios sa iyang kaayo, sa pang-adlaw na iyang gihatag na grasya, protection, kanako, di lang kanako, di sa atong tanan. Maayog jud kaayo siya, yun ako ikalimot kung unsa kaayo ang atong buhi na Dios. O usahay makahilakdan ako sa iyang kaayo kay makaingon ko sa akong kagalingon na nga dili ko deserve nga makadawat gid sa iyang kaayo, pero ang Ginoo ano gid siya, maayo gid siya, may gugmaon, maluluyon, naa na gid niya tanan, pero perfect gid siya na Ginoo. So yun na pasalamat ko sa iyang kaayo og magmaayo po og pasalamat sa imo nga Pastor Elias nga imo kong naimbitaran ini nga programa, and it was very helpful naman po din sa lahat kay maayo gid siya na programa kay makadungog gyud ang lahat sa tanan gyud sa unsa kaayo og atong himayaon ang atong buhi na Dios. So karon akong testimony sa sugod na katong sa Marso sa diri lockdown sa Spain. Pero ay before pala magpailala ko basta na ubang nga natong ka sisters na wa kaila nga ako di si Jocelyn Iscrial. Ako sa Bisaya kong dako taga Negros. So magkanto na sa sinugdanan nagdakutan diri sa Spain atong Marso. I think sa atong start ata sa 20. So at that time nag-ano akong amo na di nga papulion ko, tapos butan man sa dakong amo kay gipapuli ko dayon pag ingon diri sa government na i-lockdown jud ang Spain. So sa 2 months pag wala ako nagtrabaho sa ilaha, ang dira na ako nakita jud kaayo sa Ginoo kay pabor jud kaayo bagi tagaan jud ko pabor sa Ginoo kay sa 2 months na akong wala ko gatrabaho sa ilaha, gisahuran ko nila sa 2 months na ako nga walay trabaho. So diya na ako nakita ang kaayo gid sa Ginoo na bisan wala nimo siya jud gipangayo, pero ang blessings ihatag gid sa Ginoo taga-adlaw. So ang following pag after sa 2 months na kuan ko, nag-decide akong amo na i-terminate ko kay tungod sa situation na mo nga dili ko maka biyahe. Tapos after nakakita naman po ko dayon og amo, so God provide. So I believe talaga na Jesus is Jehovah Jireh na who provided what you need. So at that time I'm praying na siya na bahala sa tanan sa sitwasyon na ako diri sa Spain, pero di gyud ako nakita ang kaayo og akong pabor nga gihatag diri sa ako og human na nakakita ko kay gi-terminate ko aning ako ang atong amo nako nakita ko. Tapos after pagkakita na ko sa kan amuha, gipa test og negative sa about sa COVID test. Tapos pag adto na mo sa akong amo na ang result ato is positive. So at that time dili na ko ma-feel na ako'y COVID at that time kay as in ko kanang nadyo ko'y kanang di wa gid ko feel og something na ako'y lanat or something na siya mga symptoms ba about sa COVID. So nagka-COVID ko, so gipa-quarantine ko og mga 6 days. Akong maihap jud mga 6 days to. Then after gipa-quarantine ko dire sa balay na mo. So na ako'y mga kauban. So nagstay lang jud ko sa
sa akong kwarto din pasalamat po sa isa na ako kauban diri kay naa siya tigulian siya so siya maghatag na akong pagkaon. I remember si Sister Joanna, so siya hatag na akong pagkaon, siya serve na ako sa ubos kay tumong ko sa basement nag room so siya gihatag na ako. Tapos after mga Webes ata to at ako ni gawas nagpa-COVID nagpa-PCR test ko ako issue kung COVID negative or positive pa nako. So pag ato na ako sa ospital, ito na po ang result na positive na siya. So praise God kay diha na ako nakita nga giprotektahan ko sa Ginoo. Bisan tuod na ang trabaho adlaw magbaklay-baklay ang kuan diri sa Spain is daghan na gid siya diri sa Spain. Pero para sa amo diri nga trabaho diri sa Spain dili na mo ma-feel nga na ay COVID kay murag normal na lang siya para sa amo ba. Pero wa di mi kabalo nga nag-high na diri ang nag-COVID. So diyan ako nakita nga maayo gid kaayo ang Ginoo no. Tas dito rin ako nakuan nawad-an na pug kog trabaho. Tapos mga 2 months ata nawad-an kog trabaho. Kay maulagi na siya maragi kukuha sa akong trabaho so nangita ko another work na tapos lisod gid kay mangitag trabaho kay tungod sa pandemic crisis po kayo diri sa Spain so daghan po nawad ng trabaho nagka problema sa ang mga amo nga wala na sila trabaho sa ilahang sahod so daghang naapektuhan jud sa COVID karon. So after sige kog ampo nga tagaan ako kay lisod jud kay nga ako kay sa una na ako testimony diri ang programa na mention jud ako na ako ang breadwinner sa ang family so need jud na ako ang financial so I'm praying jud na nagita ko sa Ginoo nga Lord thy will be done kung ano man yung ano mo sa akin na trabaho kay need na ako jud ang financial so nag-provide si Lord and karon na ako'y trabaho ang nagkuan ng gid sa ako ang verse or chapter nga nagkupot sa ako ang character sa Bible sa nabasa nako sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 40 na diha makita nato ang heroes of faith na tungod silang pagtuo na nakita nila si Lord para ni Noe nga sa flood tungkol sa pagtuon niya sa Ginoo o kanang nag-obey siya sa word sa Ginoo nakitaan siya og found great in the eyes of God so diha na good example jud kayo nga natong makuan is sa Bible jud kay ma-apply din nato siya sa ato ang karon nga kinabuhi nga ang pagtuo importante jud kaayo siya sa walk sa tong paglakaw sa Ginoo sa tong relasyon sa Ginoo pero ang pagtuo kailangan natong naitrabaho tapos trabaho ug plus naapud tay pag-obey sa ato ang Ginoo pag-obey sa unsay gikuan sa Ginoo so nakuan yun ako nga kailangan nga faith tapos work o obedience sa pulong sa Ginoo o yun na pasalamat ra ko sa tanang gibuhat sa atong buhi na Dios kay bisan kuan ron diri sa Spain pero ang I think mga some of sisters nga kailaman ni Amelia Nates or ni Amela o Amelia Nates na kami nagpuyo siya dira sa taas na mo nara sa taas so siya pod taga-adlaw po siya nagbaklay or trabaho so mag-train siya ako magbaklay so ang uban po na mga sisters diri nga magbaklay pod so diya na mo nakita nga pabor gyud kami sa Ginoo kay naprotektahan mi bisan na COVID so yun lang na dalaygon ng atong buhi na Dios na padayon lang ta sa ato ang pagtuo nga
nga ang Ginoo pagtuon nato nga mukupot na kita sa promise sa Ginoo ba hangtod makuptan gyud hangtod ma-reach gyud nato ang atong goal kung ang salvation para sa taga-usan nato. So mao lang to, Pastor Elias, o God bless everybody. Okay, mga pangamusta nimo sa imong mga minahal sa kinabuhi. Sige po. Mag-hi ko kay Ate Hazel Popta. Na-invite ako siya giina nga mo tan-aw siya usog. O mag-hi po ko kila Amelianix kay nagtan-aw sila na sila sa taas o sa iyang rest na naapod. Nagkauban sila si Wendy, si Hanilyn, si Ruth. O naapod rin ako kauban si Monilyn na nagtapad na ako sa Sister Josephine nga naapod diri ato. Ako po pamilya sa Pilipinas nga ipag-ampo pod nako nga maayo lang gid kaayo ilang kahimtang ba kay wa na ko gid sila everyday naka-connect communicate, pero I prayed sa ilang protection ug sa tanan nagtan-aw. God bless gyud o padayon lang ta sa ato ang pagtuo. Amen. Okay, salamat kanimo Sister Jocelyn, ang Ginoo magapanalangin da kanimo. God bless sa imong kahimtang daw, ang Ginoo magapanalangin sa kanunay. Okay, dalay-gon natong Ginoo. Salamat kang Sister Jocelyn Escoria Lariusa nga ning mapanahona nga din nagapaningkamot padayon ang iyang pakigbisog sa pagkinabuhi, pagpanginabuhi ning kalibutan. Una dalay-gon natong Ginoo. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko. Okay, dalay-gon natong Ginoo. Salamat kang Sister Jocelyn Escoria Lariusa nga din kanunay usab siya nga nagapamalandong sa pulong sa Dios. Kanunay usab siya nga kanunay nga ang iyang mga pagbati ngadto sa kaymayan sa Ginoo. Muna nga taliwala silang mga sitwasyon sa kinabuhi ditong dapita, pero kanunay ang Ginoo nagapanalangin, nagaproteksyon sa matag usa. Kanunay ang Ginoo nga nagahatag og proteksyon sa matag karon ug unya tungod kay sa Spain karon daghan na gyud ang mga nahimong nabiktima sa balatian, pero usahay makaingon kita nga adunay mga ang mga tao nga walay mga symptoms, wala gyud na nga kuan, pero sa isa testing positibo siya. Pero salamat sa protection sa Ginoo. Muna nga bisan pa kun ang kamatayon ana na sa tong kiliran, nga din kun ang Dios kanunay magauban, bisan kun ang kamatayon nga nanagyod nagapalibot, pero kung ang Dios kanunay magaproteksyon, ilabihan kompleto gayot. Kaya nga ni sa di nato mabalik-balik nato nga mga ilustrasyon ang tulo ka batan-on nga klaro nagikayo nga ningon ang hari nga itambog ngadto sa hudno ang dili mo yokbo sa mong larawan, pero kay ang pagsalig pagtuo
ngadto sa tulo ka batanon nga adunay Dios nga andam muluwas. Pero ang pinaka mga sa kuan gid ato nga ang ilang tinud nga pagto kay niingon gid sila nga bisan pag di sila luwason silang Dios nga ilang gilagaran ug dili gayud silang muyukbo datong larawan nga moy gusto sa hari nga payukbuan sa tanang mga katawhan. Kaya tungod kay nahibaloan nila nga adunay Dios nga tinud nga ilang gilagaran. Ug hangtod niabot ang punto tungod kay naulit magigmayng hari silang pagkamasinupakon. Gitambugit sila ngadto sa hudno nga gipap init sa pito ka pilo. Ug ang milagro nga gihimo sa Ginoo kay bisan ang ilang buhok, ang ilang mga sapot, ang katong mainit nga nagadilaab nga kalayo, wala kato na himong nakapadaot ngadto kanila. Ilabihan ang proteksyon sa Ginoo. Muna nga ning mga panahon na atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit sa nagkadayang mga kanasuran. Iyang istorya ni Sister Jocelyn, kanunay sila nagabaklay-baklay nga diin pinaka atong pangataas na kayo sa history sitwasyon sa ilang kahimtang, pero kanunay sila giproteksyonan sa Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan, kung kanunay nato sang pito ng Ginoo, proteksyonan gid kita sa Ginoo sa kanunay. Pero kung mo mahimong mapadayunan man gyud ingon ang balang kasulatan, kaya lang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo ang kamatayon kadaugan. Muna kadaugan kung motaliwan man kita ning kalibutan, kadaugan sa makatawhan nga nasa tinud nga pagalagad sa atong Ginoo. Muna way angay kahadlokan, mabuhi diha kang Kristo, mamatay diha kang Kristo, tungod kay ang tanan kadaugan sa tubangan sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot makaigsunan. Also happy bingad to kang Pastor Bilboy Tunyakaw, may bunta kanimo diha Pastor Bilboy. Ang Ginoo magapanan tibok nimong panimalay og sa tanan nga mga kaigsunan o panalanginan sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan og salamat sa atong igsoon Sister Jocelyn nga diin taliwala nga niabot ang punto sa kinabuhi nga nawad-an sa trabaho tungod kay ang sitwasyon, ang agalon sa siguro basin nawad-an sa trabaho muna nga nagbawas sa mga empleyado o ngani sa dinis sa atong dapit karon. Adunay tayo mga atong makaigsunan nga nawad-an gyud labi mga kompanya, mga pabrika o nagpagamay sa mga empleyado kay adunay mga kabalaod-on masad nga kinahanglan nga 50% ra mo ipatrabaho, ang uban 75%. Okay rag sa gobyerno kay na may kanunay sweldo, ang luoy ang mga empleyado nasa mga private sector. Okay rag kung mga maayo kay mga employer nga bisag wala magtrabaho isweldoan lang gihapon. Sa lagma ra kay na kay ang mga employer ang ilang ginatanaw ang manpower man, kung unsay mong agi diha kasweldoan na mo na nga nana mga kaigsunan, pero wala ta pasagdi sa Ginoo. Ina na ang pagkamay sa atong Ginoo. Muna nga ang atong pagsalig, ang atong pag dot-dot ngadto sa Dios, diha matsukod. Kung mudot-dot pa baghapon kita sa Ginoo, kung magpabilin bang atong pagsalig ngadto sa Dios, kung maabot ang mga problema, kung maabot ang mga kalisod sa kinabuhi, ning atong kinabuhi. Kay matud pa dinhi sa Lucas 12:32 nga matud pa ni apan mo'y unaha, apan maoy hinuoy pangitaan ninyo ang iyang gingharian. Ug unya kining mga butanga igadugang ra kaninyo. Muna nga ang atong testifier, matud pa niya nga kanunay siya nag-ampo ngadto sa Dios, kanunay siya nagapamalandong ngadto sa kaayo sa Ginoo, kanunay siya nagapamalandong sa pulong sa Dios. Ug dito niya natabuan ang mga pulong nga naslatid sa balang kasulatan katong giingon niya sa Hebrehanon 11 nga diin iyang kanunay nga nahimong sustansya, vitamina siyang kinabuhi sa pag-alagad, nga diin ang pagkinabuhi nga kung moabot ang mga sitwasyon sang kinabuhi, kung malipayan pa baghapon siya pero ning mapanahon na inalipay siya nga taliwala sa
mga problema, pero ng mga puntuhan, yang gipasalamatan ang Ginoo. Yang gipasalamatan ang Dios. Kaya ang Dios kanunay naga-provide, ang Dios kanunay nagahatag og mga butang, kaya ang gikinahanglan siyang kinabuhi. Muna nga ang pagsalig ngadto sa Dios, kung wala kay pagsalig ngadto sa Dios, kanang mga puntuha, mga problemaha, makaingon ka diha mo hinungdan nga usahay mawad-an kag paglaom, usahay mawad-an kag gana sa kinabuhi mo nang uban nga depression, makabaton og depression ang makaigsunan tungod sa mga problema nga mudangat silang kinabuhi. Pero kung magpabilin ang pulong sa Dios, magpabilin ang presensya sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, ang tang mga depression sa kinabuhi mawala ka na, ilisan ka na sa Dios. Kanang presensya nga diin makaingon kita nga atong mapamalandong og mabati nato ang presensya sa Dios, og sa dang mabati natong presensya sa Dios, hatagan kita sa Dios sa talagsaong nga kalipay. Inana kanindot makaigsunan. Kung aduna tay Dios nga kadangpanan, aduna tay Dios nga kasandigan, adunay talagsaon nga kalipay nga ihatag sa atong Ginoo. Muna nga diha manindot kay makaigsunan. Muna nga matod pa sa pulong sa Dios, apan maoy hinuoy pangitaan ninyo ang iyang gingharian. Imbes kabalakan, imbes matod pa nga depression, imbes nga kakulpa, o imbes nga kanang kakuyaw sa kinabuhi, pero ingon ang pulong sa Dios, hinuoy pangitaan ninyo ang iyang gingharian. Kaysa diyang pangitao na to ang presensya, sa diyang pangitao na to ang Dios, ang pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga iya ang salapi iya man, bulawan iya man, ug ang tanan iya. Muna iyang pasalig nga kining mga butanga igadugang ra kaninyo, kanang dugang pakapin na usahay ang nasa atong una-una, ang gusto ta perminti ang pakapin ray atong pangitaon. Pero ang gingharian sa Dios usahay malimtan nato, pero ang gi-required sa Dios nga maoy hinuoy pangitaa ang gingharian. Kay nagapasalig ang Dios nga kining tanan mga butanga idagadugang ra kaninyo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Inana kanindot mga kaigsunan ang pasalig sa Ginoo. Nga kung aduna kay tay kahangawan, niya na mga panahon na puntuha mga kaigsunan kaysa dihang mawadaan kag trabaho, ilabihan gid kahangawa sa imong kinabuhi. Labi na sa itong igsuon nga nagkinahanglan gid siya kay ang iyang mentalidad nga gusto niya mutabang kanunay singadto siyang magginikanan dito sa Negros, pero iyang gipamalandong ang pulong sa Dios ug wala siya pasagdi sa Ginoo. Hinana pagkamaayo, hinana pagkahalangdon ang Dios nga kung anaa ka sa kalisod, anaa ka sa kawaladon, mamalandong ka sa pulong sa Dios, pamalandongon nimong pagkamay sa Ginoo, kanunay ka mosalig ngadto sa Dios, maghimo ang Dios sa mapamaagi nga di mo makabot sa imong kaugalingong talento. Hinana kanindot makaigsunan nga kanunay gud maayo ang Ginoo. Muna nga nini atong pagkinabuhi, ni atong pag-alagad, makaingon kita nga Ginoo, ana babay ka, makaingon sahi kita nga Ginoo, nag-inusara naman ang siguro ko. Ginoo, nagkagamay o gamay naman ang siguro kami nga nagasalig diha kanim, pero ningon iyang pulong, ayaw ka mo pagkahadlok gamayng panon, kay gikahimutan ang inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna kung nagpabilin kitang nag-inusar o gamay, o ang atong pagsalig makaingon siguro kita nga tungod kay usahay ang atong kasing-kasing makahiganto sa hilabihang kadaghang duot sa katawhan. Pero kung ang presensya sa Dios diha kanunay gidihog na sa gamayng panon, ingon ang pulong sa Dios nga ayaw pagkahadlok. Basta ang Dios atong gialagaran. Kay ang Dios magapanalangin, ang Dios magahatag sa daghan, magahatag sa atong kayuhan, magahatag og protection. Basta magpabilin. Kay mura tong lantawon mga kaigsunan, tibok gingharian gipatawag sa hari, pero unsay nagpabilin nga nagbarog sa pag-alagad ngadto sa Dios, tulo ra gid kabatanon.
Pero ingon, ang pulong sa Dios ayaw pagkadlok gamayng panon. O sila sa daghang mga tao, sa daghang mga banggitan nga mga tao, mga maisog nga mga tao, mga magyalamon nga mga tao, pero ang tulora kabatan-on nga ni barog sa pagalagad, ni barog wala mahadlok bisag sa ilang kamatayon, nga ilang kanunay gipasidunggan ang Dios, ilang gialagad ang Dios bisan nagkahulugan silang kamatayon o sila mahadlok, pero ang proteksyon sa Dios gibubo ngadto sa Ginoo, gisiliuhan sila sa Dios bisan ang baho sa kalayo wala nakapenetrate ngadto kanila, kay nganuman ang proteksyon sa Dios, ang tabang sa Ginoo gibugkos ngadto kanila, gisilyo ngadto kanila, nga ang buhat sa kaway wala maka pasipala ngadto kanila. Hilabihan kanindot mga kaigsunan, hilabihan pagkamay mga kaigsunan. Muna nga inana kanindot mga kaigsunan ang tabang sa atong Ginoo, nga sa dihang atong mahimaya ang Ginoo, sa dihang atong mapasidunggan ang Dios, sa dihang atong masabtan ang pulong sa Ginoo, bisan kun pipilakan lamang kamo o bisan gagmay na lang, pero kung ang Dios atong mapahimutan, ibubo sa Dios ang panalangin, ibubo sa Dios ang proteksyon, dili makahimog kadaot ang buhat sa kaaway kung kanunay kita nagapamalandong sa pulong sa atong Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan, og ang pulong sa Ginoo matud pa na sa Hebreo 3:13, apan pagtinambagay kamo ang usa sa usa sa matag adlaw samtang matawag pa kini nga karong adlaw, aron wala kaninyo'y magmagahi tungod sa pagkamalimbungon sa sala. Muna ning mga panahon na ang agid ang usag-usa nga dunay pagtinambagay, adunay paghinibaloay, nga din unsa ka maayo sa Dios, unsa ka pagkamaayo sa Ginoo, kay para ang matago sa kanato dili makaadto ngadto sa kadautan sa iyang kinabuhi, nga naiusahay karon taliwala sa kabalaka sa mga tao. Daghan na kayo mga talambagan nga din sa kaugalingong kahimtang, kaugalingong kahibalo sa tao. Munang usahay ang uban makakomit na sa mga problema nga dili angay buhaton, pero unsay gingon sa balang kasulatan, pag tinabagay kamo ang usa-usa sa matag adlaw, dili lang kay sa pipila lang ka mga oras o sa pipilang ka mga adlaw, kung dili ingon ang pulong sa Dios matag adlaw. Kaya para sa ingon niya nga kitang tanan magmalipayon samtang makalagad sa atong Ginoo. Muna nga kanunay kita nakadungog sa mga kahibulong ang buhat nga gihimo sa Dios, nang usa nakapalipay sa matago sa kanato, munang mga talambagan sa pulong sa Dios, nga kining tanan nakapahatag kanato kalikon kadasig sa pagalagad sa Dios, kay gi-require sa Dios nga ang pagsalig nato ngadto sa Dios samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa Dios, nga kanunay kitang adunay pagsalig, ug kanang pagsalig ngadto sa atong Dios madugan kana kung kanunay kita magtinambagay sa usag-usa. Nga ang atong pag-alagad kinahanglan adunay pag-una nato sa pagpangita sa gingarian sa Dios, kay kanang atong makabalak ka ang Dios magapuno ni ana, ang Dios magasulbad sa mga problema, kay ang Dios kanunay magatabon, kanunay mga protection. Inana kanindot mga kaigsunan, kung ang pulong sa Dios makapenetrate kini sa atong kasing-kasing, bisag unsay may tabo sa kinabuhi sa tao, magpabilin nga may sugon nga mulahutay sa pagalagad sa atong Ginoo. Kung masabtan natong pulong sa Dios, kamatayon panalangin, bisan makita nimo, bisan maimong mahibaloan nga kinin mahimong kamatayon, pero malipayon kita nga molagad sa Ginoo. Malipayon kita nga magkapamalandong sa atong buhi nga Dios. Malipayon kita nga tagamtamon nato ang presensya sa Dios, kaysa diyang matagamtam nato ang presensya sa Dios, ug dili gid kita mobiya sa pagalagad sa Ginoo. Kay nasabtan nato ang pagalagad, nga diya sa pagalagad ana ang tinod nga kalipay kabulahanan sa sakatao. Kay matod pa sa kapanultihon nga ang salita ng Dios ay parang buto, kung ito ay itinanim sa puso, ito ay tutubo at mamunga ng pananampalataya. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan, ngas ang pulong sa Dios naisama kini sa usa ka liso, nga kung atong itanom kini sa atong kasing-kasing, kini motubo
ug sa dihang motubo kini munang hinungdan nga kanunay kita nagampo nagasalig ngadto sa Dios kay nasabta nato nga diha sa pagampo pagsalig ngadto sa Dios nga ang Dios motubag kay sa dihang motubag ang Dios ingon ang iyang mapulong nga diin mupakita ang Dios sa mga butang nga wala pasukat dato may baloy hilabihan kanindot mga kaigsunan muna nga diha sa pag-alagad sa Ginoo dili og dili gid ka magmahay nganong nakaalagad ka sa Dios dili ka magmahay nganong mo ni mapanahon na nakadungog ka sa pulong sa Dios dili ka magmahay nganong mapanahon na matag buntag adunay pulong sa Dios nga sa imong nahimutangan sa imong makamot sa imong gadget ni mapanahon na pamalandunga og alagara ang Dios kaysa dihang bation nimong presensya sa Dios makaingon ka Ginoo pagkamaayo mo bagayod Ginoo muna nga di ka mapura di ka matagbaw nga diin kanunay nimo pamalandungon ang pulong sa Dios kaysa dihang pamalandungon ang pulong sa Ginoo imo makita nga diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios imo maaninaw imo mabati Ginoo salamat kay Ginoo sa talagsaong kalipay nga imong gipabati sa matag usa ka namo kay diha sa pulong sa Ginoo diha nimo makita diha nimo mabati nga adunay Dios nga nagauban sa matag usa adunay Dios nga kanunay nagangunit sa matag usa kanato kay diha sa Ginoo ana gayud ang tinuod nga kalampusan sa usa ka tawo Sa aking mo nga na sa pag-alagad sa Ginoo sa landas na bation na to ang pagkamay sa Ginoo nadarama diha sa pag-alagad sa Ginoo sa bawat diha nimo makita ang tinud nga katagbawan sa imong kasing-kasing kung makabaton ka man sa daghang mga panalangin kung makabaton ka man sa daghang mga butang ning kalibutanan nagpabilin nga ka adunay kahoang sa imong kasing-kasing pero sa diyang pamalandungon nimong pulong sa Dios makita nimo nga matagbaw ang imong kasing-kasing bation nimo ang pagkamaay sa Dios bation nimo nga diay nga adunay talagsaong kalipay sa imong kasing-kasing inana ang pagkamaay sa Dios inana ang talagsaon nga imong bation sa presensya sa atong Ginoo nga kanunay nimo mapamalandong ang pulong sa Dios nga makayon ka Ginoo salamat nga usa ako nga imong gipili makayon ka Ginoo salamat nga din ikaw kanunay nagauban sa matag usa nga bisan pag mahadlok mabalaka ang tanan nga nasa imong palibot pero nga nahakan nimo dili kini moabot nga nahakan nimo tungod kay ang Dios ang iyang presensya kinabati man sa matag usa inana pagkanindot makaigsunan inana pagkamay makaigsunan ang pagabuhaton sa Dios sa matag usa kanato muna nga ning mga panahon samtang nagapaabot kita sa Dios ang atong pagsalig ngadto sa kanunay isalig ngadto sa Dios kani mga panahon na bisan unsa ka ikaw katalented bisan unsa ikaw ka magyalamon ning kalibutan apan moabot gyud punto nga moabot gyud gawa na kay mahimo sa imong kaugalingon pero diya sa Dios ingon ang pulong sa Ginoo nga ipakita sa Dios ang mga butang na wala pasukad nimo may baloy kasalanan laging nasasaktan ang iyong banal na kalooban patuloy ka pa rin na pinanakanindot mga kaigsunan sa tulad ko ang pagpapalandong nato sa pulong sa Ginoo tunay na ganing mapanahon na diha sa presensya sa Dios diha ang tinud nga kalipay sa usa ka tawo kay kining mabutang sa kalibutan magkapalipay kini pero sa mubo lamang nga panahon magkapalipay kini pero na sa pipila lamang ka nga panahon pero sa presensya sa Ginoo ang imong kalipay dili nimo ma-explain sa imong mga ngabi munang motulo ang imong mga luha
Huwag siya diyang mutuloy imong mga luha. Bation nimo ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Huwag siya diyang bation imong kalinaw sa imong kasing-kasing. Magmalipayon ka sa imong pag-alagad sa atong Ginoo. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga dalay ko atong Ginoo. Salamat sa mapulong ning mga orasan. Nga kining mapulong makapahatag kining kaligod sa atong pagkinabuhi nining samtang magkinabuhi kita ning mga panahon. Muna kanunay kita mo sangpit ngadto sa Dios. Kanunay kita mo salig ngadto sa Ginoo. Kay kun mo salig kita sa tao, adunay kapakyasan ang tao. Pero mo salig kita ngadto sa Dios. Perpekto gayud ang panalangin nga ihatag sa Dios. Perpekto gayud ang panahon nga ipasinati sa Dios sa matag usa kanato. Kaya sa Dios, nasayod ang Dios kung unsay kakulangon sa matag usa. Hallelujah, dalaygon ug dalaygon atong Ginoo. Salamat ti maorasa sa iyong kabuntagon nga kanunay gud maayo-maayo ang Ginoo sa matag usa kanato. Kani mapaorasa atong pamalandongkon ug kanunay ang pagkamayo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga kapanahonan. Taliwala nga hagipot naman natong panahon. Salamat kanimo Sister Mary Tara Palasimak ug sa kang dalay kuno kang Sister Bibi ora pa busano matupay sa amin, praise the Lord, ug praise God ug kang amen, praise God. Kang Sister Bibi salamat ug kang dalay kuno atong Ginoo sa tanan yung mga ginagmay mga kwan, greetings sis, amen. O kang Sister Jennifer, glory to God. O kang Sister Amila Nitz, matapa, praise God. O kang Sister Bibi Rapa Busano, matapa niya. Yes, amen, right, thank you Jesus sa imong pagkamayo. Pinanakanindot mga kaigsunan. Salamat kanimo Sister Bibi Rapa Busano, o salamat sa tanan. O ang Ginoo magapanalangin, salamat o kang Sister Jennifer Tap, matapa niya. Hallelujah, Jesus. Praise God. Muna nga inindot mga kaigsunan. Muna kong batiyo na itong presensya sa Diyos, ilabihan pagkanindot sa itong kasing-kasing, sa itong pagkinabuhi nining panahon. Kung matod pa ni Sister Mary Tara Palasimak, matod pa, thank you. Kasalamat ka ni mo Sister Mary Tara Palasimak, ang Ginoo magapanalangin diha kanimo og also nga to kang Sister Tampos Kada. Matod pa, hallelujah, amen. Matod pa ni Sister Miriam Tormet sa hallelujah. O amen. And then Sister Jennifer Taps, matod pa, yes, amen. Salamat kayo Ginoo sa imong presensya. O kang Sister Amy Tampos Kadan, yes Lord, for me to live is you alone. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat. O kang Miriam Tormet sa Ibanez, matod pa, yes God. Okay, thank you. Matod pa Miriam Marie Minoria. O kang Sister Jocelyn Escoriel Lariusa. Maraming salamat po sa ating Panginoon. At kay Pastor Yeslo Tadaghan, salamat po sa lahat. Salamat kanimo Sister Jocelyn. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo ning mga orasa. Also nga to kang Sister Jennifer Dams. Salamat Lord sa imong kaluoy. Hallelujah. Pinanakanindot mga kaigsunan. Muna nga ang tinod nga kalipay diha lamang nato makabot makaplagan sa atong Ginoo. O maton Sister Jocelyn, praise the Lord. Okay, salamat to kang Sister Jennifer Taps, matod pa niya. Thanks sa mga mensahe sa kanunay nakapadasig sa mga maawit nga pamalandong. Salamat sa presensya o Lord. Hallelujah. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ka naman Sister Jennifer Taps o kang Sister Miriam Torimat sa Ibanez. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Kahit gaano kariga, daya niyang lunasan. Sa kanya mula ito matatagpuan. Humigo ka man aking kaibigan, ng buhay mo'y may kahirapan.
Okay, og sa atong pika speech sa ubis. Matod pa ni Sister Julita Baez. Good morning sa akong mga anak diha sa poblasyon Pilar. Amping mo diha kanunay. Sa tanang adlaw, God is good all the time. Okay, salamat og happy biyong kaniyong tanan diha sa Pilar. Bohol ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Og ning mga oras sa panalanginan kamong tanan sa Dios. O matod pa ni Grace pahayag garan matod pa amin presigad o kang Sister Aida Digdigan blessed morning Pastor, God bless. Okay, salamat kan Mr. Aida og sa inyong mga sign og Pastor Eileen Monticalvo o kang Sister Aida Digdigan og salamat o kang Sister Cecil Cabrera. Matod pa danay ko ng Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Cabrera ang Ginoo magapananan kanimo ning mga orasa o guban si mong tibok panimalay panalangin sa Dios o kung Sister Aida Digdigan matod pa niya. Amin relate Pastor. Mga trials but God grace. Muligon ka nato sa tanan. Tutok lang ang pagpray. Nana kanindot makaigsoon. Also nga to kang Sister Digdigan for His presence. Revive sa atong gibati. Glory hallelujah. Dalay ko na to Ginoo. Salamat. O kang Sister Julita Baez matod pa niya amin. O dalay ko na to Ginoo. Tanging kay Jesus walang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus walang ito Og magampo kita lang sa pagtapos niya atong bulaton tungod kay nagagipot na magid atong mga panahon. Atol kining dugangan ang mapulong atong patalinghugan sa tagsa-tagsa nato ka mga kasimbahanan o atong gusto pagyud nga mudugang o ato mang ginalive ang ang serbisyo uban sa atong magtutulo Pastor Celestino Basahan mo nang inyo sa abangan dito niya. Magampo kita kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmag grasya. Nga ikaw gayud may sa mong kinabuhi. Ikaw gayud nagatabang kanunay sa matago sa kanamo. Utang gayud namo nga ang among kinabuhi diha kanimo. Busa Ginoong Dios pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw. Ning mapanahona among makaigsunan sa nagkadayang mga dapit niya mong nasudong Pilipinhon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug sa mong makaigsunan sa nagkadayang makanasuran, panalanginan mo silang tanan. Buligan mo ang matagusa. Ang tanang pagadapatan sa makamot, panalanginan mo po aswagon palambuon mo. Aintan sila pasagdi, nga makabarog nga maligon, makalahot ay hangtod si mong pagbalik, makaplagan mo ang matagusa nga nagahimos pagkamatarong pagkadesnan. Samtang kami magapabot nga na kanimo.